क्या आपने कभी किसी पर दिल से इत्मीनान किया और फिर वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे गया? कभी किसी को अपना समझा और बाद में एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ़ वक़्त गुज़ार रहा था। ये दर्द सिर्फ़ आपका नहीं है। हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे लोग ज़रूर आते हैं, जिन पर हम एतमाद बेहद भरोसा करते हैं। और फिर इसी भरोसे के वजह से हम गलत एतमाद की कीमत अदा कर रहे होते हैं, दिल से भी, सुकून से भी। इसलिए आज हम बात करेंगे इन 5 किस्म के लोगों की जिनसे दूर रहना हमारे लिए बहुत बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो एंड तक मेरा साथ दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, सुहाना था, बहुत ज़्यादा बादल और बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई तूफ़ानी। तो साथ-साथ हम टॉपिक को भी शेयर करते हैं, खाने की रूटीन और कुछ मौसम की रूटीन, तो उसके साथ हम टॉपिक को शेयर करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एतमाद जो है ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। एतमाद ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। ये बनने में वक़्त लगता है, लेकिन जब ये टूटता है ना तो एक लम्हा भी नहीं लगता इसको टूटने में। और जब एतमाद टूटता है तो सिर्फ़ रिश्ता ही नहीं ख़त्म होता, इंसान का अंदर भी जो है ना वो टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें कि किस पर एतमाद करना है और किस से हमने फ़ासला जो है ना रखना है। ऐसे 5 किस्म के लोग मैं आपको बताऊँगी जिनसे हमें दूरी इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, बात फैलाने वाले लोग। सबसे पहले वो लोग जो आपकी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। वो आपके पास बैठते हैं, टाइम गुज़ारते हैं, अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं। फिर आपके दिल में जो-जो बातें होती हैं, वो आपसे निकलवा लेते हैं और फिर इन्हीं बातों को आपके जो राज़ हैं, आपकी बातें हैं, सीक्रेट पर्सनल बातें हैं, आप तो उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो आपकी बातों को, आपके राज़ों को दूसरों तक भी आगे पहुँचा देते हैं। आप तो उन्हें अपना समझते हैं, एतमाद करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो आपकी बातों को आगे पहुँचाते हैं और फिर जहाँ वो बातें कर रहे होते हैं, उनकी बातों को आप तक भी पहुँचाते हैं। ऐसे लोग कभी काबिल एतमाद नहीं होते, क्योंकि जो आपकी बात ले जा रहा है, कल वो किसी और की बात भी आप तक ज़रूर लेकर आएगा। ये जो लोग होते हैं ना, ये राज़दान नहीं होते, ये राज़ रखने वाले नहीं होते। याद रखिए, ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा, कभी भी एतमाद ना किया जाए। क्योंकि जो राज़ ना रख सके वो रिश्ता भी नहीं रख सकता। तो ऐसे लोगों से बचना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो दोगले लोग होते हैं, बातों को फैलाने वाले होते हैं, किसी के राज़ों को, किसी की पर्सनल बातों को लोगों तक फैला देते हैं। इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, हसद करने वाले लोग। दूसरी किस्म वो लोग हैं जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते। वो हसद ही करेंगे दिल ही दिल में आपकी कामयाबी को देखकर, आपके घर के सुकून को देखकर, आपको खुश देखकर। चेहरे पर तो उनके मुस्कुराहट होती है, लेकिन दिल में उनके चुभन ज़रूर होती है। यही हसद होता है। ऐसे लोग सामने से आपके साथ होते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा मुखलिस कोई हो ही ना, मगर अंदर से वो आपके खिलाफ होते हैं और वक्त आने पर यही लोग सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचाते हैं। क्योंकि हसद करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए जो आपकी खुशी है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। आपकी कामयाबी वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। आपका सुकून वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए हसद करने वाले लोगों से बचें, अपनी चीज़ों को पर्सनल रखें, उन तक ना पहुँचने दें, उनको ना शो ऑफ़ कराएँ। हमेशा जो है ना अपनी बातों को, अपने घर के सुकून को आप सीक्रेट रखें ऐसे लोगों से जो जलने वाले हैं, हसद करने वाले हैं। नंबर 3, मतलबी लोग। ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ होते हैं। जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, तो वो आपके करीब आ जाते हैं।
بہت زیادہ آپ کے ساتھ میٹھا رویہ رکھتے ہیں، میٹھا بولتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت زیادہ مخلص رہتے ہیں، اچھا رویہ رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، ان کا فائدہ نکل جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ وقتی ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں پر اعتماد کرنا خود کو دھوکا دینے کے برابر ہوتا ہے۔ مطلبی لوگوں سے بچیں جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور آپ کو نقصان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو مطلبی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صرف اپنا ٹائم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں اور صرف فائدے کے لیے، اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو بعد میں آپ کو وہ پوچھتے تک بھی نہیں ہیں۔ نمبر 4، منفی سوچ رکھنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات میں نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اچھا کر لیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ہر کام میں نقص ہی نکالیں گے، مسئلہ ہی نکالیں گے۔ انہیں کوئی چیز آپ کی اچھی لگے گی ہی نہیں، کیونکہ ان کی سوچ ہی منفی ہے۔ ہر وقت شکایات، ہر وقت تنقید، ہر وقت مایوسی والی باتیں۔ ایسے لوگ نہ صرف خود پریشان رہتے ہیں بلکہ آپ کا سکون بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جب بھی آپ کے پاس بیٹھیں گے نا، ہر وقت مایوسی والی باتیں کریں گے، تنقید والی باتیں کریں گے یا نیگیٹیوٹی والی باتیں کریں گے، اور ان کا منفی جو اثر ہے وہ آپ پر بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ آپ کے بھروسے کو، اعتماد کو، آپ کی پازیٹیوٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اپنی گیدرنگ اچھی رکھیں، صاف ستھرے لوگ، مخلص لوگ وہ رکھیں۔ نمبر 5، جھوٹ بولنے والے لوگ۔ سب سے خطرناک قسم کے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بار جھوٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر سچ اور جھوٹ کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بات بات پر جھوٹ بولیں گے، ایک دفعہ بولیں گے، دو دفعہ بولیں گے، تیسری دفعہ بولیں گے۔ انہیں سچ اور جھوٹ میں فرق ہی نظر آنا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اعتماد کرنا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے، کیونکہ جھوٹ پر بنا رشتہ ہمیشہ ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمیں ہمارے اسلام میں جھوٹ بولنا منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا جو ہے نا، یہ رشتوں کو مضبوط نہیں کرتا، یہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، چاہے کوئی بھی بات ہو، لیکن جھوٹ جو ہے نا، یہ ایسے لوگوں سے، جھوٹ بولنے والے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، ہر کام میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا اعتماد توڑا، تو خود کو الزام نہ دیں۔ یہ آپ کی کمزوری نہیں تھی، آپ کا دل صاف تھا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سیکھیں، ہر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اعتماد دینے سے پہلے انسان کو سمجھنا ضروری ہے، جو آپ کو سکون نہ دے اسے اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں۔ تو آج سے سوچ سمجھ کر اعتماد کریں، اپنے راز ہر کسی کو نہ بتائیں، اور اپنی زندگی میں صرف انہی لوگوں کو رکھیں جو واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، کیونکہ سکون صحیح لوگوں کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔